सो हेलो एवरीवन देखंतु आज वीडियो रे हमें 26 एप्रिल ओके 26 एप्रिल प्रथम शिफ्ट रो क्वेश्चन गुड़िक देखिए अर्थमेटिक पार्ट रो देखिए सब क्वेश्चन ठीक अच्छी कि नहीं एवं यही क्वेश्चन आपंकर OSSC कंडक्ट कर एग्जाम में आगू को आसीपे तो ये क्वेश्चन गुड़ निश्चित भाव में आपण एबेठारु प्रैक्टिस करी रखंतु। सो चलतु स्टार्ट करिया जमीक 51 नंबर टी आमको कौन देला ना 24 pencils were bought at the total cost of 240 and sold at the rate 96 per dozen. Find the profit or loss percentage. जदि हम देखुंत 24टा पेनसिल किणाई 240 टकर प्रति डजन 96 टकर बिक्री कराला। जदि हम देखुंत डजन प्रति 96 टोटाल 24टा थिला के डबल हिं करदे ना कारण 24 मान के 2 डजन 96 को 2 गुणिले के हूँ 192 तो किणा ही 240 बिक्री है 192 माने क्षति है केते टका क्षति है 48 टका 240 192 गले के 48 बाई क्रय मूल्य लिखिले 240 इंटू 100 तो यहाँ तो आप देखिए जानीपे जे यहाँ कटिगले के 5 माने 1/5 इंटू 100 तो यहाँ के 20 माने बुझीपारे तो 20% क्षति होती। नेक्स्ट देखंतु 52 कौन देजी सिंप्लीफाई करिया 1/3 प्लस 1/6 तो यहाँ तो गोटे इजी क्वेश्चन 2 + 1 इक्वल टू के 3/6 इक्वल टू 1/2 तो यहाँ के डी रे अच्छी। नेक्स्ट देखंतु 53 देखंतु इफ यू पिक ए लेटर एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ई तो कंप्यूटर रे टोटाल केतेटा लेटर अच्छी 8टा तो तले आके लिखिदेवा 8 आ देखंतु आपनकर ई केते थर अच्छी थरे तो 1 ऊपर रहियो बुझी ऊपर संभाव्य फलाफल आ तले टोटाल फलाफलटा लिखा जाए तो ये अनुसार आम आंसर हो गला डी। नेक्स्ट 54 देइछि 2 आ 3 2 अनुपात 3 सहित समान अनुपात किए तो 2 4 तो नुहे आ जदि प्रथमटा 8 कले मैं 4 गुणुंट द्वितीयटा 12 होता ये भी नुहे यहाँ 3 गुणुंट फास्ट मैंने सेकेंडटा भी 3 6 अनुपात 9 होता ये भी नुहे तो जेहेतु आम 2 2 मल्टीप्लाई कले 4 अनुपात 6 हो पार ओके तो सी हम करेक्ट। नेक्स्ट 55 देखंतु the mean of 15 numbers is 25 if the mean of the first 8 numbers is 24 and that of the last 8 numbers is 27 find the 8th number तो प्रथम आम जब बाहर करिया समस्त संख्यार जोगफल के 15 × 25 जोटा कि रहा आपंकर 25 को 10 गुणिले के 250 25 को 5 गुणिले 125 ताले केते 375 आ प्रथम 8टा संख्यार जो एवरेजटा के 24 तो 8 × 24 शेष 8टार 8 × 27 कले पाई तो ये फास्ट केते होची देखिदवा तो येटा आपण हम केते 8 को 20 गुणिले 160 8 को 4 गुणिले 32 ताले केते 192 और 8 को 27 गुणिले केते 8 को 20 गुणिले 160 8 को 7 गुणिले 56 तो 216 192 216 मिसिले केते होची 192 200 मिसिले होची 392 आ 16 मिसिले केते हो 408 तो गोटे कथा आप बुझीपारे जे ये जो दुईटा जाक मीन आम मान जोगफल आड कले प्रथम 8टा संख्या भितर ये मझी अष्टम संख्याटा आसी जाइथिबो कि नहीं 8th नंबरटा आ शेष 8टा भी जनवा एटा आसी जाइथिबो तो आम यहाँ जो आड कले दुईटा जाक ये अष्टम संख्याटा द्विथर आड होती तो ये जो 408 आसी जब आम 375टा माइनस करदे आम पाइजे आम अष्टम संख्या बुझीपारे कि नहीं तो जोटा कि हम 33 ताले आपका आंसर रहिबो डी बुझीपारे।
6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା ଜଣେ ସାଇକେଲ ଚାଳକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 25 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଦୂର ପହଞ୍ଚିବେ? ତ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 25 ମାନେ ଦୂରତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଗ ଇଣ୍ଟୁ ସମୟ। ତ ଦୂରତା କେତେ ହେଇଯିବ 25 ଇଣ୍ଟୁ 2 କେତେ ହେବ 50 କିଲୋମିଟର ରହିବ। 57 କ'ଣ ଦେଲା ନା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5% ସରଳ ସୁଧରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷ ପରେ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଜଷ୍ଟ PRT/100 ପକାଇଦେଲେ ଆମର ସୁଧଟା ଆସିଯିବ। P ଅଛି ଆପଣଙ୍କ କେତେ 15,000, R ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 5, T ବି ଅଛି 5/100 କରିବା। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କଟିଗଲା 150 ଇଣ୍ଟୁ 25। ତ 15କୁ 25ରେ ଗୁଣିଲେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା 375। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଦେବା ତ 3,750 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସୁଧ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୂଳଧନ ସହିତ ମିଶିବ ତ ସମୂଳ ସୁଧଟା ଆମର ଆସିଯିବ। ଓକେ, କାରଣ ଟୋଟାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ପଚାରୁଛି ତ ଏଇଟାରେ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 18,750 ହିଁ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ତାପରେ ଦେଉଛି ଆମର 58ଟା କ'ଣ ଦେଲା ନା ଏକ ଟ୍ରେନ୍ 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି 450 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଟ୍ରେନ୍ର ଗତି କେତେ ମିଟର ମାନେ ଏକ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ମିଟର ଯିବ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି ବାହାର କରିଦେବା 450/5। ତ ଏକ ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 90 କିଲୋମିଟର। ତ 90 କିଲୋମିଟରଟା ଆପଣ କେତେ ମିଟର ନା 90,000 ବାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଘଣ୍ଟାଟା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ 3600। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦୁଇଟା ଶୂନ କାଟିଦେଲେ 900/36। 900/36ଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ? ଆଉ ଥରେ 9ରେ କାଟିଲେ ଏଇଟାକୁ 4, ଏଇଟାକୁ କାଟିଲେ 100। ତ 100/4 କେତେ 25। ତ 25 ମିଟର ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ 59 ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି 2/5 ଇଣ୍ଟୁ 4/5 ତ ଉପରେ ଲବକୁ ଗୁଣି ଦେବା ହେଇଯିବ 8, ତଳେ ହେଇଯିବ 25। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏ ଅପସନ୍ଟି କରେକ୍ଟ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 60 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗତ ବର୍ଷ ଟେଲିଭିଜନର ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା 24,000 ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା 22% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଟେଲିଭିଜନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ 24,000 ଆଗ ବାହାର କରିଦେବା 22%ଟା କେତେ ହେଉଛି। ତ 22 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ଏଇଟା କଟିଗଲେ କେତେ ହେବ 240 ଇଣ୍ଟୁ 22। 24କୁ 22 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ କେତେ ହେବ ନା 48। ତ 528 ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେବା। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 24,22%। ତ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 2,9 ନେକ୍ସଟ ହେଇଯିବ 280। ତ 29,280 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 61 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ଇଫ୍ ଦ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଇଟମ୍ ଇଜ୍ 75 and it's sold for 100, what is the profit percentage? ତ 75 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 75 ଟଙ୍କାରେ, ବିକା ହେଲା 100 ଟଙ୍କାରେ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଭ କେତେ ହେଲା 25 ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଇଛି। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି 75 ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବା। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ତ କଟିକି 3 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 1/3 ତାହେଲେ 100/3ଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବ 100/3 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 33/1/3। ତ 33/1/3 ମିନ୍ସ 33.33% ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଅପସନ୍ ବି। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ 62 ହେଉଛି ଇଫ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ଇଜ୍ x ଦେନ୍ ଦ ଏଜ୍ ଆଫ୍ଟର n years କେତେ ହେବ? ଓକେ, ଦେନ୍ ଦ ଏଜ୍ n years ଲାଟର ଇଜ୍ କେତେ ପଚାରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ x ଅଛି ଆଉ n ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ହେବ x + n ହିଁ ହେବ। ତ ଏଇଟା ସି ରହିବ ଆନ୍ସର୍।
नेक्स्ट 63 कौन देछि ना ए कार वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 1,50,000 फॉर व्हिच द ओरिजिनल प्राइस वाज 7,50,000 व्हाट वाज द लॉस परसेंटेज। देखंतु एति टका लॉस रे बिकाई तो फास्ट आम यहाँ फास्ट ऊपर लिखिदवा ओके आपणकर ओरिजिनल प्राइस माने कॉस्ट प्राइसटा तले लिखिदवा ओके बुझीपारे इंटू करिया 100 तो फास्ट आम 4टा शून्य काटिदेले तो ये के 15/75 अच्छी जोटा कि कटिगला के 5 आउ यहाँ कटिले के 20 तो 20% क्षति होती जोटा कि आप ऑप्शन बी रे अच्छी। नेक्स्ट आम देला वर्ष को 13.5% हार रे 1250 टका उपरे 2 वर्ष शेष सरल सुध केते हम तो फास्ट आम नहीं पी आर टी बाई 100 जो फर्मुलाटी पकड़ा 1250 इंटू 13.5 इंटू टी बाई 100 करिया बुझे कि नहीं। तो नेक्स्ट आम कौन करिया ना एठी गोटे शून्य फास्ट काटिदेले नेक्स्ट यहाँ को एथरे काटिले के 5 आउ यहाँ को एथरे काटिले के 25 तो 13.5 इंटू 25 अच्छी ना तो 135 को 25 गुणले के देखीदे तो ये जो 5 रखने 2 5 3 15 2 17 675 135 को 2 गुणले 270 तो ये केते 7 5 3 3 तो गोटे दशमिक चिन्ह दवा जेतु दशमी पर गोटे संख्या थिला तो 337.5 जोटा कि आप ऑप्शन ए रे अच्छी। नेक्स्ट देखुं 65 रीता इज ट्वाइस आज ओल्ड आज नेहा तो मनकर जदि आम नेहार बयस ताले नहीं जा एक्स ताले रीतार बयस के 2x श्वेता इज ट्वाइस ओल्ड आज रीता तो श्वेतार बयस के श्वेता हूँ रीतार 2 गुण मान के 4x बुझीपार श्वेतार बयस होगा 4x इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ नेहा एंड श्वेता इज 12 years फाइंड द एज ऑफ रीता। नेहार बयस ताले केते अछि नेहार अछि आपनकर x श्वेतार अछि 4x तो डिफरेंसटा केते अछि 3x अछि तो 3x होछि आपनकर 12 ताले x केते हिजो 12/3 दैट इज केते 4 तो x जदि हेगला 4 आपनकर रीतार बयस पचाछि रीतार बयस केते हबो रीता आपनकर 2x रहउछि ताले 2x ले केते हबो 8 हिजो 2 × 4 8 ताले ए रहइबो करेक्ट। नेक्स्ट 66 देछि सिंप्लीफाई करिया को तो 12 युक्त 4 हरण 2 एटा जो देछि फास्ट टाइम ब्रैकेट काम कर देले जो 16 हरण 2 इंटू 5 माइनस 3 तो नेक्स्ट हरण काम करिया जोटा जो 8 इंटू 5 माइनस 3 40 माइनस 3 केते जो 37 सी रहइबो करेक्ट। नेक्स्ट 67 देखंतु A can do certain work in the same time in which B and C together can do it. If A and B together could do it in 10 days and C alone in 50 days, then B alone could do it in. तो ए निर्दिष्ट समय जो कार्यटा कर बी आउ सी एकत्र ताकू करि परचंती माने आपण गोटे कथा बुझो मनकर ए जदि सेटा को टोटल ए दिन रे कंप्लीट करूची ताले सी एक दिन केते करची 1/a ओके तो बी आउ सी मिसी एकत्र ताकू सेति दिन करचंती आ गोटे कथा हम देछे ए आउ बी एकत्र याको 10 दिन करचंती माने ये जदि मन कर बी दिन रे करथो माने एक दिन केते करियो 1/b तो एक दिन रे आपनकर ए आउ बी रो काम होची आपनकर टोटाल जेतु 10 दिन लागुची ताले 1/10 एटा लिखि दे परिया बुझी पारचंत कि नहीं। पुनश्च आपनकर ए जेति दिन काम करे बी आउ सी एकत्र मिसी सेति दिन करचंती माने एटा लिखि परिया कोन ना 1/a इक्वल टू माने ए रो एक दिन काम बी एक दिन केते अंश काम करची 1/b
ଆଉ ସି ଯେହେତୁ 50 ଦିନ କରିଛି ତ 1/50 ଆଡ଼୍ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯେଉଁ 1/a ଜାଗାରେ ଏଇଟା ପକାଇଦେବା 1/b ପ୍ଲସ୍ 1/50 ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଲେଖା ହେବ 1/b ପ୍ଲସ୍ 1/50 ପ୍ଲସ୍ 1/b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆପଣଙ୍କ 1/10 ଏଇଟା ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆପଣ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା 1/b ଏପଟେ ଅଛି ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ମିଶିକିନା 2/b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/50ଟା ଏପଟକୁ ଯିବ ମାଇନସ୍ ହେବ 1/10 କେତେ ହେଇଯିବ 50 LCM ଯିବ ଏଇଟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର 5 - 1 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କେତେ 4/50 ବା 4/50 ବା ଆପଣଙ୍କର 2/25 ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଉପରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବା 2 କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇପାରିବା। ତାହେଲେ 1/b ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 1/25 ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ b ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 25। ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଯେ b ମନେକର b ଦିନରେ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ କାମଟାକୁ କରିପାରୁଛି ତ b ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଗଲା କେତେ 25। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା କେମିତି କଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ। ନେକ୍ସଟ 68 ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଫ୍ 24 ଆଣ୍ଡ 62। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗସାଉ କେତେ ହେବ 24କୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା କେତେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2ର କ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟୁ 3 ସେୟା କି ନାହିଁ 62 ଲେଖିପାରିବା କେତେ 2 ଇଣ୍ଟୁ 31 ତ 31ଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି 2ର ପାୱାର 1 ସେତିକି ହିଁ ଆମେ ନେଇପାରିବା 3 ତ କମନ୍ ନାହିଁ କି 31 ବି କମନ୍ ନାହିଁ ତ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ 2। ନେକ୍ସଟ 69 ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ 160 ଇଜ୍ 56। ତ ଏଇଟା କେତେ କରିବା 56/160 ଇଣ୍ଟୁ 100 କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇଟାକୁ 4ରେ କାଟିଲେ 14 ଏଇଟାକୁ 4ରେ କାଟିଲେ 40 এইটাକୁ ଆପଣଙ୍କର 2ରେ କାଟିଦେଲେ 7 এইটা କାଟିଲେ 20 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 20କୁ 100ରେ କାଟିଲେ କେତେ 5 ତ 7 × 5 ରହିବ 35 ତ 35% ଆପଣ ସି ରହିବ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯଦି 70 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା ଯଦି 10 ଜଣ ପୁରୁଷ 12 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବେ 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ସମାନ କାମ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନେବେ। ତ 10 ଜଣ ପୁରୁଷ 12 ଦିନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଜଣେ କେତେ ଦିନ କରିବ ନା 10 × 12 ଦିନ ଲାଗିଯିବ। ଓକେ ତ 12 ଜଣ ପୁରୁଷ ଯଦି ସେଇ କାମଟା କରିବେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏଥିରେ 12 ଡିଭାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଐକିକ ଧାରାର କନସେପ୍ଟ ତ 12 କ୍ୟାନସଲ୍ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ରହିବ 10 ଦିନ ଏ ରହିବ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ 71 ଦେଇଛି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବାକୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ବ୍ରାକେଟ୍ କାମ କରିଦେବା ଯେଉଁଟାକି ହେଇଯିବ 2 × 4 ଏଇଟା ତ ହେଇଯିବ ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ କେତେ 2 ହେଇକି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କେତେ 8। ନେକ୍ସଟ ହରଣ କାମ କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 2 ନେକ୍ସଟ ମିଶାଣ କରିବା 4 ମାଇନସ୍ ତାପରେ କରିଦେବା 8 ତ ଆପଣଙ୍କ -4 ଆନ୍ସର୍ ରହୁଛି ସି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 72 10, 15 ଆଉ 20ର LCM କେତେ ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ 2ରେ କାଟନ୍ତୁ କେତେ ହେବ 5, 15, 10 ନେକ୍ସଟ 5ରେ କାଟିଦେବା କେତେ ହେବ 1, 3, 2 ଆଉ ତ କଟିବନି ତ LCM ହେଇଯିବ 2 × 5 10 30 2 60 ଏ ରହିବ କରେକ୍ଟ। 73 କ'ଣ ଦେଲା 5ଟି ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି 50 ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ ହାରାହାରି 55 ହୋଇଯାଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ। ତ 5ଟି ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି 50 ଅଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିଦେବା କେତେ 5 × 50 କରିକି କେତେ ଆସିବ ଏଇଟା 250 ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଡ଼୍ ହେଲେ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ 6ଟା ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଏ ହାରାହାରି ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯାଏ 55 ତ 55 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ 330 ତ 330ରୁ 250 ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ପାଇଯିବା ଯେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିବା କେତେ ଆସିବ 80
ताहले आपनकर ए रहइबो करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु 74 ए रेसिपी रिक्वायर्स 2 cups flour and 3 cups sugar. What is the ratio of flour to sugar if both ingredients are doubled? तो प्रथम अनुपात केते थिला 2:3 कार फ्लोर अनुपात कपर। ओके बुझी फ्लोर अनुपात कपर आपणकर रेशियो थिला। ओके फ्लोर अनुपात सुगार सॉरी कि डबल करदे के 4:6 2:3 तो देनी 4:6 किंतु ए रे अच्छी किंतु आप जो ओडिया क्वेश्चन देखिए ओडिया क्वेश्चन केतेटा जगह टिके एपट सेपट रोचे जमती इंग्लिश क्वेश्चन आपको पचारे फ्लोर टू सुगार किंतु ये आपको उल्टे देती चीनी सहित मैदान अनुपात तो यहाँ 6:4 आसी तो सब आप इंग्लिश क्वेश्चन टाक लक्ष्य करुवे कारण इंग्लिश क्वेश्चन अनुसार आप मार्किंग से कि नहीं। नेक्स्ट 75 देखो इफ यू रोल ए फेयर 6 साइडेड डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए नंबर लेस देन 1। तो आप जानते जे संभाव्यता आपको जो घटनाटी असंभव घटना संभाव्यता के 0 रही है। तो आपको जेहतु गोटे लुडो गोटे 1 2 3 4 5 6 यार भितर ही आसो अलग तो किसी आसोनी मैंने 1 ठार सान केमती आसो कि आसपारे तो यही जो घटनार संभाव्यता रो तो आंसर सी बुझीपारे आप। सो आज वीडियो आप देखिपे आम पाखापाखि के सब क्वेश्चन आलोचना कले। तो आर्थमेटिक पार्ट जदि आपंकर किसी डाउट अच्छी माने ये शिफ्ट्रे ताले आप कमेंट करदे पारे किंबा आप जो शिफ्ट परीक्षा देते से शिफ्ट कमेंट करेंगे आम से वीडियो करने को ट्राए करूँ बनऊ। सो आप कमेंट करूँ एवं वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक और चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करदे और वीडियोटी को निज सांगसाथी मान सहित शेयर करने को भूलिए ना। सो जेहेतु आप धैर्य सहकार वीडियोटी देखिं सो थैंक यू हैव ए नाइस डे।